part 4 so. And guys, tatay, naputay octopus. Kani guys, pandagat na sila. Okay, so nara guys, snails. Actually, duha ni sila guys na ang isa dili Adik na jud kay kog actually ba? Actually, yes, actually guys, napo ko ing ani. Actually guys, napo ko ing ani ani tapos napo ko ing ani guys. Actually guys, na ako 11. Grabe naman. And napod tayo peke na gunting. Peke ra na guys, peke ra na. Dulaan na. Di maano. Di kadulot. And guys, napod tayo hospital. Ambot. And syempre guys, napod tayo ball. Yun na. And napod tayo protein. Guys, napod na yung nga ni pwede na ito ni gamitin. So, ito ni guys, and guys, mamaligya po date tagdulaan-dulaan dira Nagdung kay tagbaligya. And basta dagang